ନାଚ କରୁଥିଲୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲି ଯାଇଛି। କୋଉ କଥା ଜାଣିଛ? ରୂପା ଆରେ ରୁପେଲି ସାମତା ଶୁଣିଛ ନା? ଆରେ ସତରେ ତ ଆଜି ଦିନଟା କଣ ତମ ମାନଙ୍କୁ ମନେ ନାହିଁ? आज कौ दिन कण तमे कण मन रखना खेले जीमा हां सही दिन का मन क्वेश्चन ए मोर मने अछि केली म प्रिय सागर मानको मने अछि कि नहीं बोले को पचारे थी खेले जीमा हालो ए मानको मने अछि कि नहीं बुझाई हां तेले मते किंतु ठीक भलरी जाना सतरी मां काई कहले सुनिबा मम्मी सुनिबा चाहछो हालो सही सुनिबा अरे जीमा हां आज होची से देवदेव महादेवंकर महाशिवरात्री एमा हालो ताई तमर मने अछि आउ जानिछ हां मु सेही दिबाई ना सब